मुत्तलिब की बारी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने इतना हसीन देखा? फरमाने लगे नाना मैं इतना हसीन नहीं देखा, मैं मक्का का सरदार हूँ, मैंने बड़े बड़े मुख्तार बड़े बड़े अजीम लोग देखे, इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। जिब्रील ने कहा मैंने नहीं देखा। हमने खालिक के कायनात से पूछा ऐ मालिक के कायनात तूने देखा है इतना हसीन जमील बच्चा? खालिक के कायनात ने फरमाया ना वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन वत्तीन वज़ैतून, मुझे वत्तीन की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम। खालिक के कायनात ने फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा, मुझे सितारे की कसम, मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम। तुम कहते हो हमने देखा नहीं, देखते कैसे मैंने इतना हसीन बनाया ही नहीं। अब ये नूर चला हजरत आदम की पेशानी से। ये कुछ अस्मा है जो हम अक्सर बयान किया करते हैं, ये अस्मा वो अस्मा है। हमारे यहाँ ये ऐसा है शजरे हैं, शजरे शजरे बहुत समझते हैं आप? तो ये भी उलमा कभी कभी महफिल में बयान कर देते हैं। ये शजरा अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। हमारे यहाँ पीरों के शजरे हैं, मसलन मेरे मुर्शिद कौन, उनके मुर्शिद कौन, उनके मुर्शिद कौन। तो अपनी अपनी महफिलों में ये शजरे पढ़ के तो बरकत हासिल करते हैं। क्या करते हैं बोलो, ऊंची बोलो ना। तो तानू में शजरा सुनाने लगा तो गल खत्म करने लगा। इतना हसीन शजरा, इतना अजीम शजरा कि जितू गया रंग लांदा गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में जब आया तो मस्जूद मलाइका बना दिया। बोलो क्या बना दिया? मस्जूद आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे अखनू, अखनू के बेटे मुतवशरे, मुतवशरे के बेटे लामेक, लामेक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफशाद, अरफशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइश, फाइश के बेटे रहूम, रहूम के बेटे सरूज, सरूज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे केदार, केदार के बेटे हरमस, हरमस के बेटे सम्मा, सम्मा के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे मक्सा, मक्सा के बेटे इहाम, इहाम के बेटे इकनाल, इकनाल के बेटे ईसर, ईसर के बेटे जिशान, जिशान के बेटे ईदा, ईदा के बेटे रौदा, रौदा के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहदन, यहदन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल ज़राबत, इस्माइल ज़राबत के बेटे अत्वान, अत्वान के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अब्दर, अब्दर के बेटे माही, माही के बेटे आफी, आफी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबे, ताबे के बेटे यदराफ, यदराफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे खजा, खजा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अफाम, अफाम के बेटे कवाल, कवाल के बेटे सालबा, सालबा के बेटे सुलेमान, सुलेमान के बेटे हुमैशा, हुमैशा के बेटे उदद, उदद के बेटे अदरान, अदरान के बेटे माद, माद के बेटे निदार, निदार के बेटे नदर, नदर के बेटे मुदार, मुदार के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खराब, खराब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्लाह के घर बसदंदाज यकताई बगायत शाम से भाई अमी बनकर, अमी मूवी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। हजरत आमिना से सखा बनकर, अता बनकर, हबीबे किबरिया बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने इसलिए ये ड्यूटी मोमिनों की लगाई है। हुजूर की आमद पर यही खुशियों का इजहार करते हैं। अल्लाह करीम हमें बार बार ऐसी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए, जुलूस में जाने की तौफीक अता फरमाए, खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के साए अता फरमाए। साथियों, हुजूर की विलादत की इस मुबारक घड़ी में आज आपसे एक मैंने अहद लेना है। अहद देते हो? बोलो देते हो? 3 अहद है। एक, किसी बदअकीदा के साथ दोस्ती नहीं रखोगे। बोलो, किसी बदअकीदा के साथ दोस्ती, बदअकीदा के साथ दोस्ती, जो रसूलुल्लाह को अपने जैसा समझता हो, जो रसूलुल्लाह को मुर्दा समझता हो, जो हुजूर के विलादत बासआदत की खुशी को तकलीफ समझता हो, ऐसे बंदे से दोस्ती होगी नहीं। जो हुजूर के सहाबा को गालियां देता हो, ऐसे बंदे से दोस्ती होगी नहीं। जो सहाबा को बकता हो, ऐसे बंदे से दोस्ती होगी नहीं। जो अहले बैत का बेअदब हो, ऐसे बंदे से दोस्ती नहीं। दोस्ती होगी तो अल्लाह के वलियों से होगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन।
اور دوسرا، آج کے بعد آپ بے نمازی نہیں رہو گے. جو نمازی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ ہاتھ نیچے رکھے جو پکے 5 وقت کے، جو 5 وقت نہیں پڑھتے. آج مہر علی، سید مہر علی کے دربار پر بیٹھ کر میلاد کی اس نورانی مجلس میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دو اس بات کا کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے؟ کچھ بندے آتے سواب تبری کرتے جی وعدہ کر کے پھر نہ یہ تو گناہ ہوئے تھا اونجے سواب لیندے ہو تسی نہ پڑھ گئے. ہاتھ کھڑا کرو. نماز رہے گی. آخری بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. جہاں بھی کوئی آپ کو کامل مرشد ملے بے مرشدے نہ رہو. بے مرشد دیکھو نا، جس کا کوئی راکھا نہ ہو تو اس مال کو کوئی بھی دھکیل کے لے جاتا ہے. یہ جنگل میں شکاری جاتے ہیں نا، بولو تو جنگل میں لوگ عام پھر رہے ہوتے ہیں، جس کا دل جاتا پکڑ لیتا لے کر بھاگ جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں بولو؟ اور جس کا کوئی وارث ہو اس کو کوئی لے سکتا ہے؟ جو بے مرشدے ہو آج رات کو اپنے اندر یہ پکا ارادہ کر لو کہ کسی کامل کے ساتھ دل سے صبح جا کے شیعہ کسی نہ ٹکرا لگ گیا ہو نا، کسی کامل سنی عالم کے ساتھ جو نسبت والا اس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو. انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ میں گارنٹی دیتا ہوں پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو. کسی کا دل دکھا ہو صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس کے دل میں کوئی اس کی ذات کی وجہ سے کوئی بات کی ہے تو پھر تو معافی ہو. اگر رسول کے ذکر کی وجہ سے، رسول کریم کے ذکر کی وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو یقیناً اس کے ذن کے دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ دوائی کھا کے بھی کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت پر زندگی عطا فرمائے. کہو آمین. اور اسی مسلک پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر سلام کریں. سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اس جہاں سے جب سفر روح پاک پر نظر ہو، اس کا سر اور تیرا در ہو، اس کا سر اور تیرا در ہو، یہ کرم نصیر پر ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اور السلام از پر علی رسول. یہ سلام آجزانہ ہو قبول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. لبریال کی سرزمین خوشیوں کا منظر پیش کر رہی ہے اور سرور عالم کے دیوانے محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. یا اللہ کریم ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ پاک ان کی اس مجلس کو قبول فرما لے. یا اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا خوبصورت مالک کائنات بہار نازل فرما دے. یا اللہ جو اس مجلس میں آئے ہیں جو نیک حاجت لے کر آئے وہ پوری فرما دے. جو نیک خواہش لے کر آئے وہ پوری فرما دے. جو نیک تمنا ہے وہ پوری فرما دے. مالک کائنات ہم تیری بارگاہ سے کچھ نہیں مانگتے، بس ایک چیز مانگتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب کر دے، مدینہ کی حاضری نصیب کر دے. جنہیں حاضری نصیب ہوئی انہیں بار بار حاضری نصیب کر دے. مسلک حق اہل سنت والجماعت پر زندگی عطا فرما. یہ جو نوجوان آج کئی دنوں سے ان گلیوں کو سجا رہے ہیں، محلے کو سجا رہے ہیں، اس علاقے کو سجا رہے ہیں، یہ خوبصورت مجلس بنا رہے ہیں، ان جوانوں کی جوانی سلامت فرما دے. یا اللہ پاک ان
जवानों की जवानी सलामत फरमा दे। इनके साथ जितने लोगों ने ताबुन किया है, जितने लोगों ने खर्च किया है, या अल्लाह इन सब के रिस्क में बरकत अता फरमा। तो तेरे महबूब के नाम पर या अल्लाह करीम अपने जान के नजराने पेश करते हैं, माल के नजराने पेश करते हैं, या अल्लाह पाक इनको अपने फजल से माला माल फरमा दे। या अल्लाह इनके ईमान को मजबूत से मजबूत तर करता जा। या अल्लाह पाक इनको दुनिया की मोहताजी से महफूज करता जा, अपनी ही बारगाह से मांगने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। ये जो कामिल वली जिनके साए के नीचे जिन्होंने पक्की मजलिस बना ली है, इन्होंने अल्लाह का वली जिंदा हो फिर भी उसकी मौज है और वो सरकार ही का जिक्र करता और करवाता है, और जब वो कब्र के अंदर जाए फिर भी अपनी हमसायगी में जिक्र ही करवा रहे हैं। या अल्लाह इस कामिल वली के मिजाज पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह मैं ज्यादा तो जानता नहीं, बस इस मजमे को देखकर ये बता रहा हूँ कि इस कामिल बंदे के पास रसूलुल्लाह की मकबूलियत है, हुजूर की बारगाह की मकबूलियत और मंजूरियत है। या अल्लाह करीम हमें भी इनकी कुर्बत नसीब फरमा दे, इनसे दोस्ती नसीब फरमा दे, इनसे मोहब्बत नसीब फरमा दे। अहले इलाका पर, अहले गांव पर, यानी लंगड़ियाल वालों पर, जो हमारे भाई बहनें बेटियां जितने भी इस मजलिस में सुनने के लिए पहुंचने के लिए जुलूस में खर्च किसी तरीके से विदा में दिल में सुखने हिस्सा लिया, सबको माला माल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही व मालिक मुल्किही व मज़हर लुत्फ़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।